andang paghapon ay. Okay, mag-apo na mo ni Professor. Nagkuhan ka sa sayang mga klaso. Okay, palihog lang tag-andang. Contestant number 8, 9, 10 o contestant number 1. Asa na po si contestant number 1? Contestant number 1, andam lang palihog there sa stage. Okay, ramo dira guys. Nakakaon na mo ganinag panihapon. Muuwan ni or dili? Oh, ana, good. Oh, ako sa stage, Professor. Kaya mo din si Professor di ay. Please help me welcome contestant number 7, Frederick Andre.
okay na? Ay, Mike. Dili. Dili. Ay, asa mo tayo mo i-dedicate ang song na When I Met You? Hindi ko na When I Met You. Kahoy mo dito to. Kaya isa man na. Ano sa isa man na i-dedicate ang song? Sulti lang nga nagkahadlok. Mga amigo. When I Met You was sung by Kisay singer to. Apo hiking sa Why believe pa? How old are you? 13. 13 ha, kaibaw na og Apo Hiking Society. Sakto ko? Okay, that was When I Met You by Professor